Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Kani pagayam tayo a Lilia. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Adda boyfriend ko ngam iti panaglabas ti aldaw. Adda na doktalak may papanken kwa na. Adjak pulos ni namnama. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lilia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabayag ka ti panagawid mo iti lugar yo? Well, siguro. Makitan to no kasano. Anya nga tanong makiumayak mo't. Anya, sana mabalin ah. Ha? Apay akasla di mo kayat asumuro ta. Saan mo takasta? Ngam kasanon ti trabaho. Alangan matapanawam. Sabagay. Ikan may sa, narigat ti signal igayan mi. Masapol nga ibirbirok ti cellphone, tapno adala ang signal na. Kasano nga rudan? Urayam lat na nasyak ti umawag kan ka. O sige nga rod. Ngam siguraduam nga umawag ka ah. Apay, awan mat ni Dani anang itulodkan ka. Nagawid iti probinsyada. Kasta? Isumat lagayam ah. Wen, maikawak nga rod. Kailiw ko paikit din. Apay, mabayag ijay aya? Jaklam mo. Kuna namat at depende. Sana bali ah, tadamat cellphone na pagkitaan niyo. Kumaa, ngam. Narigat ka no ti signal ijay lugar da. Anya? Dandanin makalawas tinapalabas. Manipod na gawid ni Dani. Ngam, awan mo tanti awag na. Padasak man kit di nga awagan. Tiyakon mauray nga iso ti umawag. Barang no naira na nga adda iti banda nga adda signal. The subscriber cannot be reached. Awan Please try again later. Cannot be reached mat. Unay mat ngaminan a kinasulinak ti lugar da. Taawan ti signal. Oh, apay anak kami suot ka, Lilia. Ada problema? Ni Dani ah. Apay ni Dani. Di nakmatla awaganan. Kat saan aya nga imbaganakin ka anarigat ti signal iti ayanda. Kasta nga rod. Kat urayam nga rod ah. Angam, kaano pa'y lad, jay panagawid na. Di naman lamot mairemedyo, tapno makaawag. Ha, kasla di nakailiw. Wano? Amangan kit din no adda sa bali a babae nga inawidan na. Ay na, Lilia aya. Agub overthink ka manan. Naimbag man, tanalagip nakpay nga awagan. Kunak no nakalipat kan anaming pinsan. Gaputa adda kaduan di ta sa bali a babae. Ha? Anya ka din dati nga ibagbagam. Awan ka duwak ito eh. Apay nga rod nga itaka lang nga umawag. Pasensya ka. Ala kami nakakumikumak. Italangan at daanak iti gundaway. Sigurado ka? Uwan, anya ka laki din na ya. Anyat amok ngay. Di ka kumagpanunod iti kasta. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Laglagi pong kumakanayon na ita. Siguraduam laeng apod no day nga ibagbagam, Dani. Magagaran akon amang ipakaam mo ko ni Dani nga agdadagsanak. Saan matlangan nga agsubli? Dandanin dua alawas na ijay. Awagak man kit di. Barang no agring ti cellphone na. Hello? Timak ti babae. Hello? Sino ka? Anya ti masapol mo iti asawa?
nga asawa ni Danny. Di ayop ang lalaki. Hello? Sorry. Wrong number gayam tinay-dial ko. Pasensya kayon, iti pa nagdisturbo. Inalilaw nakdadya Danny. Diyak impagarup nga damat gayam ang asawa na. Awanan ba inday dya lalaki? Padasan na tiyag parang dito ita talaga pagsasawak. Anya tirumbang nga ramida. Mitch. Anya pa'y kumangay. Isina mo na day dya babaero. Ngam kasanon to'y imatak iti saklot ko. Anya? Masikog ka? One Mitch. Ay, talaga bisit day dya lalaki. Amo na nga da asawa na. Ngam saan man lang anagan-anad. Ay no, adala ko madito ita. Masurunak ka talaga. Awan na nagkaitibain. At dapay laganas mong agpakita kanyak. Apayen, ano ti basol ko? Pasensya ka, no itaaklangan na kasubli. Ado nga minti na si kaso. Pinagtaran ako. Apay ka di akasta ka. Hindi ka maawatan Agin didiam mo kapailang. Tikunam, jak maamuan nga dagayam asawam. Awanan kaitibain. Inalilaw nak. Kwa, kasano Kasano anamwak? Simple lang. Nakasarita ka mismo ti asawam iti cellphone. Ha? Kwa, pakawanan na ko man. Noin limad ko ti kaadan asawak. Isumat lagayam asaan mo akayat nga agipusak iti ladawan ta. For privacy! Privacy kunkunam! Ngam gayam! Mabutang ka amabisto ti aramid mo! Apay nga da kamanan. Di mo't imbagak asaan kan akayat amakita pa'y. Please, Lilia. Saan ko mamutakasta? Ay-ayatan ka. Kadyak lakid di ka baala na mapukaw ka. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam. Pangasim. Tumakder ka dita. Di ka agparintumang iti sangwanak. Sa anak ka tumakdara. Aging adinak mapakawan. Kan di ka makikinaawatan kanyag. Tumakder ka dita, kunakmat. Sa anak a Diyos, tapno agparintumang kaakasta. Ay na, agpampanunot ka kadililia. Tsaka mo. Oray kas jay nga inalilaw nak. Saan lata ang mapunas ti panagayat ko kankuana? Danga kakit di Usaram tautak mo Lilia. Saan lang aday tapusom ti pagan-andaram. Mitch. Ala, Diyos ko Lilia. Saan mo kumamatan anayunan ti basol mo? Amom lang arudan nga da asawa na. Agpakpakadang nga kapay laang. Tingamin may sapay apang panunutan. Kato'y sikog ko. Wow, sure ka? Apang panunutam ti may papandita si kugmo? Kasla saan? Tanupod nung agpampanunot ka kuma, pinutad mo ti relasyon nyo iti dayjay a babaero. Diyak kaya't nga awan mabangunan ti anak ko nga ama. Iso nga umanugot ka, akabit for life? Ulitek manan Lilia. Pagandaram tautak mo. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no itaak lang nga nakaawin. Kaas iti Diyos, nakaradkad kami latamat, anak ko. Nasayat no kasta, nanang. Nilaringay? Nagpakada itay bigat, amapan iti balay ti kaadalan na nga agkasangay. Kasta ka di? Wen, Ang anyat orasan. Apay nga awan pa'y laang. ay baka inton madamdama, adanday jay. Imbagak mo't asan nga agparparabi Ang aguray ka, tay nakalaan di cellphone ko, taawagak. Bayan yun, nanang.
Siya kun ti mangawag kan kwa na. Uy, kunakon ka. Si Kadyay nakita kajay paradaan edi kalman. Kumusta ka, Lilia? Kastoy, nasaya at matlat ta. Sika, kumusta kan? Okay, Mat. Single lat, ha? Ha? Limukmag ka. Hiyang mo ti agnaad ijay syudad, ah. Kwa? Mabali na kasta. Nga maibagay launay kan ka. Ad daan nagminarti kinapintas mo. Sus, pasablugan nakmanan. Agpay so ti bagbagak. Adumanan ti taga dito'y ayan tayo, ang makayawan iti kinapintas mo. Ket, karamanak ditan. Ay, agtal na ka man, Miko. Itiram manan ti kinaangaw mo. Di Miko ba't dyan nasabat ko, Lilia? Naggapo ka di ditoy. Wala nang. Anya ti imay na inaramid ngay. Awan. Imay nalakano pinanak, no siyak talaga tinakita na iti kalman. Kat, naging inistorya kami, ah. Ay, kastaya. Ang amom anak, madlaw ko akaslada pa naggusto na kan ka. Pagkunaan nyo mat, nanang. Basta, amok nga agayat kan ka ni Miko. Makita ka dagiti mata kan panagtigtignay na. Apay, no bilang. Saan mo ka di akayat ni Miko? Alan ni nanang. Kumpormi matanti bagbagayo. Ay, apay aya. Awan mo't dakas na, no bilang. Nang, agsubli ako ni syudad. Nay, nagbiit ka mo't kan, anak ko. Sana bale, tano adanton gundaway, agawid akmanan. Trina, Apay manang? saan abarkada ti into naram ah? Agadal ka, anaimbag. Wan, manang. Saan mo asayangan dagiti araramatam? Ta saan mi apidpidutan lang kanina ng dagita? Wan, manang. Di kay madanagan. Agyaman nak, numaawatan nyo dagiti ibagbagak. Kat sapay lako ma, tadi na kampaayan kaninanang. Agadal kayo anaimbag ka ni manong mo alari. Trina. Dani, dayto kumanti maudi nga isasarungkar mo kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Huston, isardeng tanti amin maipapan kadata. Anya? Saan? Jack manugot. Saan asikat ti agdesisyon? No di kat shock. Pangasim, Lilia. Saan ko mamatakas ta? Sorry, Dani. Ngam jak kayatan ti kastoy a set up ti relasyon. Lilia. Awanan ti adu angam. Basta Huston. Kat sapay la kumata irespetom dayta apangedeng ko. Ay, sino nga tamot dayto nga umawa? Awag aya. Sapay makaturturog ako na. Hello? Sino daytoy? Hello, Lilia. Ni Miko daytoy. Si kamot gaya, Miko. Nakaawag ka man? Wen, inalag ka ni Larry ti cellphone number mo. Saan ka di makaistorbo? Saan mat? Tawan mat tantian aramidat. Mabalin na maala ti exact address mo dita syudad. Ha? Apay? Kahit ko lang amamuan. Ken anya ti amom. Ang mga numakapasyarak dita, kadagiti masungad ngal daw. Kwa? Oh, kaslasan mo akayat nga ibaga kanyak Saan mat nga iti kasta, Miko? Adapay gayam aramidak. Baliwan tantulangan ti agsarita. Ay, agyaman na tay naramat mo matlaang day ta utek mo. Inamamiris ko ngamin dagiti imbagbagam. Kat agyaman naklaunay, tanaka-amiris ka. Mitch, Saan amabalin? Nga agnanayon kalatan akabit iti agnanayon. nasakit. Kan
Narigat man. Ngam iso ti rumbang nga aramidak. Kat dayawan ka iti day tapangedeng mo, Lilia. Laglagi pam, akanayon asaan nga umdas arasun ti anak yo, tapno agiste ka kankwana. Nabatan dadak kalabasol day ta. Agyamanak iti saan mo apan nagsarday apan ang bagbaga kanyak, Mitch. Awan ang yaman na. Amok analabas ti panagsasaukan kano dadduma. Ngam uwagas ko day jay, tapno mariing ka iti kinapudno. Gaputan na patag ka agayam ko. Di mat kunak asardangan na kon. Saan ka kadi ang makaaw-awat? Jak kabaalan na mapukaw ka kunak man. Anya? Kabaalak nga isinat ti asawa, tapno makapagdan nata. Kat inton nagdanatan. Kat addamanen masapula masabali a babae. Panawan nakton, gapo iti dayta a babae. Saan? Jak to nagsapol iti sabali. Ikarit daytakin ka. Sorry. Ngam saan kan akayat. Ulitak. Nalpasan ti amin kadata. Iso asar dengan nakon. Si kamanan? Saan nagsarday? Aging nga di ka makisindumlian kanyak. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam. Saan kan nga ay ayatan? Kan kang runaan iti amin. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Saan ka mamati? Awan bibiyang kunod di ka mamati. Basta imbagak tagpaiso. Ani, asino ti kasarsaritam? Asino ka? Apay nga da ka diti pag-abangan ni Lilia. Iso ti ibagbagak ano biyok. Nobyak ni Lily. Sika, asino ka? Ayop, aga-agaw. Anay ko, dinanog na kidin. Deto'y mat niya! Usraitan! Saan kayo kumangagdin ng ran? Huston! Isardang yun, dayta! Ita, Dani. Sabay la kumatadin akong riribukan pa'y. Apay, Lilia. Kung ang mano ay ayatin na. Idi dayta. Kan oray pa'y ay ayatan ka. Saan mo't lang ang mabalin? Ta siya asawa ka. Kat sapay la kumatagpanunot kamutan. Lipatan na kon. Kat ipamay samon ti panawon mo iti pamilyam. Jak kabaalan. Kunam lang, dayta. Kan amumot asaan ang maiparbang ti kayat mo. Sige. Pilitak ti bagik amang lipat kan ka. Agyaman aknukas na. Kat namnamag. Adi nakton riribukan pa iti kaano man. Kumusta kan, Lilia? Saan nakakadin aririribukan day di alalaki? Saanan? Manipod iti day dinaudi apa nagsarita mi. Nasayaat nga rundo kasta. Agyaman na kiti tulong mo, Miko. Awan ang yaman na. Basit lang nga ba nagdayjay? Basit kan ka. Ngamdakkel para kanyak. Isong agyaman hak. Basta, kanayon mo alaglagipan. No kasapulam ti tulong. Adda aklaang dito'y anak kasagana amang tulong kan ka. Manang, agring ka dita. Anyamatan. Disturbo ka, Trina. Hoy, Manang. Apay aya. Rumwar ka. Ada bisitam. Asino? Katrumwar ka ngamin tapno maamuam na asino. Sige, Trina. Ibagam, taaguray biit no asino manday ta. Adda ko maibagakan ka, Lilia. Anya day ta? Anya nga ta. No ipaypay sutan ti panagpamarang ta nga agayan ayat ta. Ha? Oy, Miko Anya tinaknakan mo? Naulaw kan samot tan at ngat aldaw. Seryoso ak, Lilia. Kinapudno na. Nabayagan nga agayatakan ka.
Ado pa'y ti saan mo nga amo maipapan kanyak, Miko. Diin inutom nga ibaga, tapno maamuak. Miko, sa anak ama ikarikan ka. Kan maysa, agdadagsenak. Saan aparikot kanyak dayta? Kay kayat ko pa'y kitdi taaddan ton anak ta. Anya? Huwan Lilia. Ipatagkunto, kas nagtaod kanyak, dayta si kugmo. Diyaka mo, Miko. Ngamno ita. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan, iti may sapay a relasyon. Uray awan kasiguraduan iti sungbat ko kinimiko, saan na nagsardeng daytoy anang sarsarong karkanyak. Kanayon nakakuyugen tunggal check up ko, agingga iti panagpasngay ko. Kat di tama na nakita ti kinasinsero na. Agingga ajak na pupuutan, nga ininot maten anat nagtiriknak ken kuana. Awan matendamag ko, may papan kini Dani. Kastan kitagyamanak, tuy pagayam mo, Lilia. Lilia pagayam ko, agyamanak iti dayto apakasaritaam. Ala, nulaket nasaya ti kababalin ni Miko, awan dakis na, no da kayo ti agkatuluyan. Si ka mismo ti makaam mo iti ugali na. Kat sapay lakuma, tasaan kang agbidot iti pangedeng mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lilia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Ken ni pagayam ang nagpailingan di tinaga na Remy iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. May sak a disgrasyada, pinanawan nak ti lalaki a nakasikog kanyak, ket ti pagyamanak, uray nagsikog ak abalasang, saandak a kinagura dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Remy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan kumapay nga ita ti panagkita ta, John? Amumot anapuyata na, gapota pangrabi iti trabaho. Inton Sabadon tulaangan. Adda pa panakintam Sabado. Iswa please. Ita ko man nga kita ta. Maturog kanto, apaman na sumangpat ka. Alaman laangan. Ngam, apagbit talang nga rod tapno makaturog ak. Wan ka di. Sige nga rod. Agrubuat kan, taurayin ka. Okay, bye. Ay, sa diino ti papanam. Rumwar ka kat awan pa'y turog mau. Wen nanang, adalang sa batak. Ti kaayan-ayat mau. Wen nanang. Ay, apay ngamin asaan na akayat ti umay dito balay. Amuyo matan ni June nanang, managbabain. Wan, managbabain. Ngam inton nakainuman, mangibabain. Agsaukay man ako nakon nanang. Ay katagpay sumat. Damo na pay lang, idi ti agpasyar dito balay, naginomkit din. Idi nabartak, agkakanatan ti ibagbagana. Ay kat ugali tinabartak nanang. Ay saan mo nga ikalintagan da dya lalaki. Ay, jak kayat da dya aparakan ka, numabalain. Isumat nga ron ti ay ayatak nanang. Nala, makaamo ka nga ron, itibiyag mo. Sigamat gayam ti masabat ko, Remy. Naggapuam? Nagkita kami ka ni June, ngam paawid akon.
No kasta. Da kayo pa lang ka ni June? Unmat, nang ibagaya nagsina kamin. Ay na, Remy. Bantayam ti kaayan-ayat mo. Adda na kaibaga kanyak nga adda ar-arman na apromodizer. Anya? Anya kumaga po abantayak, Ella. Adamatan kan kwa na ulukwan na. Kat, ipalubos mo nga ruwad nga agaram iti sa bali? Ala, bayam. Kasaok ni June. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Itay ka pa'y ngaawagan. Apay adi ka sumusungbat. Apay ka di aya. Anya ti bagam. Mailiw ka manen? Adda na damag ko. Nga adda ka no ar-armam a promodizer. Nang ibaga manan iti dayta. Saanan ang napatag no asino tinang ibaga? Agpaiso ka di, ha? Awan kinagpaiso na dayta. Dadadaalan daklaan kan ka. Saan ka kumamat basta mamatilatan no adda idandanon dagan ka? Siguraduam lang, June. Ibagam lang kanyak no naumakan, ta isardeng tanday ti a relasyon. Amangan mat no sikat ti addan sa bali na. Gaputa kasta ti bagbagam kanya. Anya? Ay, maupay nga takas to'y matantirik nak. Maululawak kan, rorosukin nak. Dan samatan sakit ko. Gapo nga ta, di ka na yun na pa nagpuypuyat ko daytoy. Nay. Tapayatap-tapayaan mo tanta ulo manakaw. Maululawak nga ron tatang. Agpakuyog ka kaninanang mau, tamapan ka agpa-check up anak. Paliiwag pa'y tatang. Ang mga numaawan matlaang daytoy. Nasaysaya at no sigudam ti agpa-check up. Sige nga ron tatang. Adatan dito'y balay. Angam saan mo matlangan nga ibaga. No anya ti imbaga ti doktor kan ka. Ay, adda ka di sakit mo, anak ko. Awan nanang. Apay nga rod ako nam amaululaw ka. Anya ka no, ti makagapo. Nanang, masikugak. Anya, masikog ka asaan kayo pa'y anagkasar iti day di alalakay? Diyak matnamnaman na masikuganak, nanang. Ay kat kasaritab nga rod day di alalaki Tagkasar kayo. Wan, nanang. Masikugak kun June. Iso pagsaritaan ta kuman ti may papan iti panagkasarta. Anya? Masikug ka? Nagdaras ka mo na nasikugan? Ha? Ay, nga ti kayat mo asawan. Sigurado ka kadi? Asyak tinakasikugkan ka? Anya? Ulitam man, ti kinunam? Siyak nga ta, tinakasikugkan ka? Sika ti kaayan-ayat ko. Asino pa'y kumangay? Apay nga minasaan ka anagan-anad. Sa anak pa'y anakasaga na amang ikasarkan ka. Anya? Awanan kay tibain? Anya nga ron ti kayat mo mapasama kita? Naklatak iti daytang imbagang Remy. Diyak pa'y kayat ti mga sawa. Anya? Anya nga iti kunakin ka, di nakasikugkan ka. Imbagam ko maadumanon dan pagsasaritaan tayo ti panagkasaryaw. Saan ka nung pa yan nakasagana, tatang? Di na kayat nga ikasar. Alya, nasikugan na kalangarunan, kastapay laang tirason na. Rumbang laang ngay kasar na ka. Nakasaga naman, wano saan. Diyak mat mabalin apilitan, tatang. Ayan dahi ta alalakay, ta siyak man ti makisaukin ko na. Tano diyak maguston ti panagsungsungbat na danuga kaun. Bayan yung tatang. No saan na kayat? Kabailak mat apadakkelan ti anak ko nga oray si isyak laang. Dakkel gaya mo ti tiyan mo, Remy. Wan nga rod. Umadanin ti panaganak ko. Kumusta mo dyan nakasikugkan ka ngay? Apay, saan na ka ngay kalaysa? Saan ka nung pa yan nakasagana? Diyak mat kaya't apilitan. Ay, nakababain mo ti kasta nagbambanagam.
nagsikog ka na balasang. Ha? Ay, pasensya kan nasaer ko tirik na. Oray masikog ti anak ko. Saan ko nga ibain ti kasta? Anak banagan na. Feli. Amin tayo agbidot. Sika ko mati agbain. Ta saan ka masikog? Ang umay ka makiway wifi, iti wifi abay bayadan ti anak ko masikog. Nasair kayo ni samot iti imbagak, nana. Talaga sa Iraq. Sika ti umay makiway wifi, sika pa iti adaganas na amang laes. Pasensya kayo, nana. No, adama di ana isawang ko. O sige, agawid akon. Uray ko maano, tulungan na ka iti gastos, tinakasikugkan ka. Ang pulos matan, asaan ang nagpakpakita? Halipatan yun day dyan lalaki, nanang. Gaputawanan apulos karbangan na iti anak ko. Ay, kaasi ka mat, anak ko. Agmay-maysa ka amang padakkel iti anak mo. Sanak nga agmay-maysa, nanang. Ada kayo ka ni tatang. Apaman amalpas ti maternity leave ko. Ano sa yung awiran ti anak ko, ha? Ay, awan problema iti dayta, anak. Sana balay, ta work from home ka maag. Agyaman kada kayo, nanang. Gaputa maawa-awatan dak nga anak yo. Para kada kayo, nanang. Regalok ita kasangay yo. Ay, anyangay daytoy, anak ko. Cellphone, nanang. Imbag lang ada pagpalpalabasan yumot iti oras. Kan panagyaman ko kada kayo. Iti panangay aywan yo, iti apu ko yo. Ay, agyaman naklaunay, anak ko. Isuro kayo, no kasano nga aramatan dayta. Ay, alaman nga road, anak ko. Basta saan yung abaybay ti apu ko yo, Muwen, anak. Di ka madanagan. Tabantayak anaimbag ti apo ko. Talaman ang nakita ta, Remy. Kumusta kan? Okay aklang, Matt. Apay, saan ka din nga active ti Facebook mo? Saan ko lang masangot ti ag-Facebook? Busy ak iti trabaho. Maturog ak lang ngam ti ag-Facebook ha. Apay ka di? Inatiw na kangarod ni nanang mo, Ammo na matan ti ag-reels. Anya? Katuan, saan mo nga ammo dayta? Saan Sige, kita agtuman ti FB tapno makita. Nasumok yung matgaya man ti ag-reels, nanang. Isardang yung man ti panagsalsala yun, takababain. Ay, anya nga iti kababain iti araramidag. Basta isardang yun ti ag-reels. Ay, apay nga ipasardeng mo ngay. Kat iso nga rudmat ti pagliw-liwaak. Ay, awan matdagas nga araramidag tapno ipasardeng mo. Siyak nga rud ti mababain. Ay, no adda ko maararamidag akababain. Iso, ibain nak. Ang awan mat kababain nga araramidag. Bagbagaan nyo man ni nanang, taisardeng na ti pa nagre-reels na. Apay sardeng mau, kat iso lang matiliw-liwana. Saan kayo amabain iti aramidan na? Apay ko maamabainak ngay. Ay natatang, no saan kayo amabain? Siyak, mababainak. Sa apay mat. Nagalas nga rud akitaan. Imbag ko man balasang ni nanang. Saan napintas abuyan ti bakit ngagsala-sala? Nene, anya nga raw ti kayat maasawan. Lagi tila ang babalasang ti adakarbengan na nga agrels. Awan mo't inyulog ti Facebook apagalagadan. Abalasang lang ti mabalin nga agrels. Mababainak nga rod, tatang. Bagbagamot ni nanang mo, Remy. Kita man dyan aramidan na iti-reels na. Kat saan na abagay? Bakit lang arudon? Jakmat nga rod mabagbagaan. Awan ka no matidakas nga aramidan na.
Apay, kayat mo akat katawaan da ni nanang mo. Kas nakunakon, binagbaga akon, ngam ko na nga awan ka no ti dakas nga aramiden na. No ni nanang ko tikas jay, ay pagsasawak, ibabay nakit din nga anak na. At daman impost yun arilsyo. Apay, panagkunayo na pintas? Ay, kahit adun to pa'y tinag-like ka nag-comment. Ay nananang, apay saan kayo ang mabain? Bakit kayo lang arudan? Nagalas mo't ti pa nagsasaom kanyak nga inam. Ibagamkit din amang ibabainak. Katawan mo't kababain ngay naramid ko. Si kanto pa'y idinaganak ka balasang. Adda ayan ang ngagmaw nga imbagakan ka. Apay, adda nang ngagmaw nga imbagak amang ibabain ka. Ni, apay ta makaungat kayo ngay. Gapo ta nagalas ti pa nagsasaom kanyak. Idinto ta si ka anak ramid iti pakaibabainan. Katawan mo't nangag mo kanyak. Agkalintagan kayo pa'y lang amin. Ipilit yu ti kayat yu. Napanan ni nanang tatang. Imanaw mo, kalpasan na nagsinungpat kayaw. Papanan na ka no? Saan na ka sinumbatan, idi damagag no sa dino ti papanan na. Gimuran samot ni nanang kanyak. Apay nga may nakas di ti panagsasaom ken kwa na. Mababainak nga rod iti aramiden na. Bay amlat tati inam, tawan maday nga aramiden na. No naalas para ken kati aramiden na. Napintas para iti daduma. Sa dino tinagapuan nyo? Atoy, isublikan kan ti cellphone nga inted mo. Saan mat amasapol nga isubliyo? Ti kayat ko, isardang yulaeng ti panagre-reels yo. Isubli kon dayta, tamakaam mo kamatan ang mga awer iti anak mo. Ha? Adda na sa pulak at trabaho. Agtrabaho ak, kat makaamo kan iti anak mo. Agsapulak iti agpaay ka na kami kan itatang mo. Tapno saan kami amang namnamakan ka. Saan kayo kumamot akastaan, nanang? Saan ako na makatrabaho no awan kayo nga agaw-awer? Makita, kasapulan dakmot lagayam. Angam no agsasao ka, awan pa'y respetom kanyak. Ibagam amang ibabainak. Alaman laangan, nanang. Uday ta pa nagre-reels yu ti pagragsakan nyo. Makamu kayong arod. Saan dak kumamot apapasan Awirin nyo ti anak ko. Tasyak ti agtrabaho para kada tayo. Talaga saan mo magbagaan ti naman niya? Ay na, Feli. No may kalaang dito'y balay, aday tamang dildil law ti aramidam. Nasaysayat apumanaw kan. Kayat mo asawan? Umanugot kan iti aramidan ti inam? Ay, awan bibiyang mo iti dayta. No saan mo akayat amabuybuya ti reels ni nanang, i-block mo latan. Ay sana, isupay mat apagkakatawaan ti ipupos na. Pagkakatawaan? Uno, agin enjoy ka matlang amang buybuya. Ag-reels ka matano, umapal ka. Ay, sa anak lang nga umapal. Ngam buybuyaam. Wan. Ay, isua. Kayat na asawan amagustuam mat. Maala, pumanaw kan dito'y balay. Amok akayat mula ang ti umay maki-wifi. Binaybay aklatan ti inak iti pagragsakan na, Mr. Lonely. Katita, makitkitak met nga umadadon dagiti followers na. Tuy pagayam mo, Remy. Remy, pagayam ko, pagyamanak, daytoy apakasaritaam. Awan met nga agpaiso ti dakes nga aramidan ti inam. At damat panunod na, isuasaan mo kuma nga inakman. Gaputaam muna mat ti dakes ken saan. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Remy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Kan Sound Effects, Triple R.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lydia, iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasaritaak nga isutiga po no apay nga agbababawi ak nga aging gaita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lydia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat tan Marco. Daytoy laka di tinapasadaam ita nagmalmalam. Nagbasit. Awan pa'y sa ngaribo. Pasensya kan, bakit? Talagang amin ang nakapsot ti birok ita. Nasaysayatan ti adda ngam ti awan. Agan anos tayo pa'y laang, bakit? Anya? Saan amabalin kanyak ti kasta? Masapul nga agagawa ka. Nang runa, kat ado dagiti babayadan ti anak tay dya pagadalan da. No masapul nga ag-overtime kang agbiyahe, aramidam. Di ka madanagan. Talaga kasta ti aramidak. Jakmut kayat amarigatan kayo iti anak ta. Oh, adda itan ti armusar, Angela anak mo. Mangan kan, tapnusan ka amala daw dya pagadalan nyo. Agawaam. Agyaman nak nanang. Ala, giddanan na kun amangan. Wan gayam. Napan ka din nagpasada ni tatang? Wen, anak ko. Itaipay. Nasapa abimangon jay aman. Ala, agawaam kit din timangan. Sigurado. Saan manen ang nagarmusar ni tatang? Sakbay arimuar. Kaasimat ni tatang. Kat, anya ko mano saan ang nagarmusar sakbay arimuar. Mangan tulatan ijay ruar. Nagado a panganan ijay. Tinapatag, masapa ang makapasada tapno ado ti mayawat na kanyak itangal daw. Anya kayo matan nanang. Kwartala tinapatag kada kayo. Panunutin yung mat kumaatirigat ni tatang agpaspasada para kada tayo. Asikaswan nyo kumamat anaimbagaan ni tatang. Kaya ka palagi pan anak ko. Nasaksyak a mismo tinagalas a panagsasaom iti asawam. Kaslamot lawan sirserbinan a tao. Gapo iti kasya panagsasaom. Anya? Mabalin ka di, nanang. Di man bibiyangan ti biyag mi nga agasawa. Amok ter aramidak. Day tangame inti madikan ka anak ko. Di mo kayat ti dumgag iti pamagbaga. Ipilit mo ti kayat mo. Pudno mati bagbagak, nanang. Amok ter aramidak. Iso adida kun bibiyangan. Agsagadak man pa dito arubayan mi. Ay, nagaduman ang dagiti nat nagabulbulong. Mabit man laang, Lydia, balasang ka. Mabalinta ka na itagsarita. Anya ka diti ibagayo kanyak tatang. Ala, ibagayon. Adupay nga minti aramidak. Di kagdanag, mabit laang ti panakisaritakin ka. Ala nga rudan tatang. Ibagayon, no anya man ti kayat yung nga ibaga. Madamdamag ko nga men ti madi atratom iti anak ka. Ha? Pangaasay, tabaliwam ti kasta nga ugalim. Amangan no pagbabawyam tumot laang ti ibungan Anya kamatan Marco? Daytoy laang tinapasadaam itangal daw? 2,000 laang? Dakkel mutan iti panagkunak ti 2,000 bagat. Samaysa, ado kami mat ngamin nga agpaspasada. Siyempre, mabingay mo't dagiti pasahero. Ti kunamkit di. Adan sa bali a babae iti biyag mo. Kat iso ti pangpangtanam iti daduma birok mo. Iso ang nagbasit ti mayaw awat mo kanyak. Puisit ka tao. Di ka kumamat agsao iti kasta bagat. Da kayo laang iti anak ta ti kapatgan kanyak. Iso apang asim. Di nakmat kumapagatapan iti madia. Agsalsalo kagak para iti masakbayan ti anak ta. Isu apang asim, tadi ka agatap nga adda sa bali a babae iti biyag ko. Basta,
kurang para kanyak ti kunam apa nagsalsalukag mo. Awan sirbim nga asawa, gaputa kurang ti birok mo para iti pamilyam. Anya. Nagsapa kayo mo na mapanagpasada, tatang. Nariwot pa'y laang, ngamrumwar kayon. Wan, anak ko. Masapul ang makaaduak ita. Tapno saan manan nga agungat ni nanang mo. Ay talagang agungetak, iso amapan kan. Ay, kaasi ka mo, tatang. Amok tirigat yung agpaspasada iti tricycle. Ngam, saan mo't nga amo nga ipatagday ta ni nanang? Kwarta lang, ti adda iti panunot na. Wan nga rod, anak ko. Bayam latan ni nanang mo. Talaga na patag kanyak ti kwarta, taday tati kapapatgan iti tao. Nasaya at mat, tanadanon ka dito balayo ita, Lydia, ading ko. Mabalin ka di, ngagsarita ta. Anya ka di man ti ibagam manang. Saan kami amauma amang palpalagipkan ka? Maipapan iti madi atratom iti asawam. Pangaasim tagbaliw ka kuman. Nagsingpet kan nagagat ni Bayaw Marco. Ang nagalas ti pa nagsasaom kan kwa na. Ibabain mo pa'y nga oray iti kaaduan ti tao. Apay ka di amakibibiyang kayo kada kami manang. Agpapada kayo la kada nanang. Ulitat nga ibaga, amok ti aramidag. Saanan amasapul apalagi pandak. Ay, talaga anatangsit ka nga agsasao. Angam sapay la kumangarod. Ta saan tupay anala daw ti amin, inton makaamiris ka. Pwisit ti kastoy! Day talaang manan ti iyawat mo kanyak. Nagbasit! Awan pa'y sirsirbim nga asawa! Anya kamatan. Di mo kumamat ibarsak ti kwarta. Laglagi pa mo kumamat ang nagrigrigatak a binirok dayta. Kasla sa anak nga asawa, gapo iti kasta pa nagsasaom. Talaga ka di nga awan man lang ti basit a sirbingkin ka? Adula amin dagita nga ibagbagam. Ti ko namkit di. Awan amom nga gagawa. Talaga nga awan amom malalaki. Huson! Nalabos kan! Gapo tagul ulay makaka. Di ka matan agsardeng amangin insulto kanya ka. Anya? Ina, aramidak ti amin tapno saan tayo nga agkurang iti panagbiag. Ngamkaskas ding awan sirserbi na dagitakan ka. Nagalaslat ti tratong kanya ka. Nukas ta nga rod. Nasaysaya at laangan a pumanawak dito balay. Kat pumanaw ka lataan mo day tati kayat mo. Awan nasakit a bakrang ko. Nanang, naimbag ta si mangpat kayon. Ne. Anya ka di ti pagsangsangitam. Apay, adda ka di kinaapam? Awan, nanang. Ngam, pimanawan ni tatang dito yung balay. Anya? Pangasim ko man, nanang. Surutan nyo ti amak. Diyak kaya ta pumanaw dito yung balay tayo ni tatang. Ay na anak ko. Bye-bye amday dya amam no pinanawan natan. Awan matlaang ti sirserbi na nga ama kan asawa. Iso bye-bye amon. Oh, na yan ti gusto pa nagsasauyo ko ni tatang. Ngam para kanyak, anda serbi ni tatang. Nagagat, kan nasingpot ti amak. Takayukit di ati awan serbi na nga asawa, nanang. Naglaing kakit din amang ibaga kanyak iti kasta. Laglagi pa ma, anak ka lang. Iso adi na kumamat pagsasawan iti kasta. Tatang, ang sabli ka dito ibalay. Apay ka ding aburido ka, Lydia, anak ko. Nanang, awan ka day ti nadamdamag yaw may papan iti asawak. Amangan ba't no amuyo no sa dino tinapanan na? Pasensya kan anak ko. Ngamjak mo ti ayan di asawam. Inkadamagan kadagiti gagayam kan kakabagyan na. Inkagdamag kan ni abalayan punso. Nagapo ako ni Jay nanang. Di na kano amo ti ayan ni Marco. Dayto yun, tay kanayon mi nga ibagakan ka ide anak ko. Pinanawan na kayo di asawam. Pulos mo't ngamin nga awan ni pangpangag mo. Anya nga ita, dinauman ni Marco kat pinanawan na kayo. Tatang,
Ada ka din damag yo. No sa dino itan ti ayan dya asawak. Uno, amangan ba't no nagawid dito'y balay yo? Pangaasi yo, tano adda dito'y ipalubos yo kung mga agsarita kami. Awan dito'y balay ti anak kaw, balasan kaw. Ang apay, kaya't mo ka di pa'y amakita ti asawam. Di mat kunam, di mon kayat amakita. Akayat mon apumanaw iji balayaw. Apay ngay asapulang pa'y laag. Napatag ni Marco kanyak tatang. Kit no mabalin, jak kayat apumanaw iji balay mi. No amuyo ti ayan na, ibagayo ko mga agawid na iji balay mi. Sana dito'y balay kaw ti pangsapulam iti asawam. Gapaw, taawan di tao. Manang Daniela. Amok amalidayan kamatlaeng. Gapo iti panang-panaw kada kayo ti asawam, ading ko. Anya nga rod. Nalabit anao mamatan ni Bayaw Marco. Gapo iti kinatangsit mo nga agsasaukan kwa na. Pangaasim ko mamanang. Tulungan na kabang sapol iti asawak. Kaya't kung agsubli ka na kami. Diyak kabalan ang mapukaw ko ni Marco, manang Daniela. Ala, pagkalma ang tiriknam. Kita no anya ti maaramidak. Padasen tayo asapulen ti asawam. Nanang, anda kayo pa'y lagayam dito'y salas ng tugtugaw. Apay, saan kayo kadipay ang maturog? Saan pa'y? Angela, anak mo. Umuna kalata na maturog. Kaslan nagadayuman nandito rong ti imatang yung amin, nanang. Apay, malaglagip yu ka din ni tatang? Kailiw yu ka di matlaang? Wen, anak ko. Kailiw ko una yun ti amam. Amok anak kal tinagbasulak kan ko na. Amo ti Diyos. Agbababawi akon. Agyaman nak, tanaka amiris ka matlaang nanang. Kat idaw-dawat tayo iti Diyos. Asapay la kumata mapanunot ni tatang ti agsubli dito yung balay. Sapay la kuma, anak. Tama pasamak tumatlaang dayta. Sapay la kuma. Aging gaita, awan pa'y lang ti damag mi may papan iti asawak. Pabasulak launay ti bagik. Gapo iti panangpanaw kada kami ti asawak. Tuy pagayam mo, Lydia. Lydia pagayam ko, nalabit ang napunuan mo ti asawam. Gapo iti naalas a panagsasaom ken kuana. Ala, ituloy mo ti panagbalbaliw mo. Tabareng agsublinto matlaeng ti asawam. Ket no mapasamak dayta, laglagipam kumakanayon. Ipateg, ken irespetom ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lydia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Kan Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan Awarlito, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda babae nga inayat ko, ngamdak sanggasat, ta idinagaramak, napaayak adagos. Ngem gapo ta mamatiak iti pagsasao at ti makaanos ket makagunod. Inaramid ko nga ti amin nga amok apamuspusan, tapno laang magunod ko, tinasamit asungbat na awen.
Bueno, papagayam, intay dinggan ti pakasalitaan ni Warlito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insan, adda ka di pa panaminton malam? Ay, awan mo din san. Apay ka di? Agpakuyog ak kumakit. Ijay, Kuyugan na ka mapanagaram. anya. Apay masapul ayang adakadwa mga agaram. Una, tapno adda ka duwak nga agawid inton rabi. Sa dino aya, asino ti armam. Ni Lovely, di ta kabangibang nga ili. Ay, apaw. Nagmayat matan ti panagsagawi siw mawarlitaw. Kan papanap, nakaisputing ka ba? Ni tatang mat, damagan na pailaan. Katam muna abaro to'y putot na. Kunak, nuawan plano mga asawa. Ni tatang mat. Asino nga rod nga iti mapan mo arman? Basta tatang, maamuan yung tulatan no asino. Dito uyak latanin san. Sigurado ka? Mabalin mo mati umay. Nalas mo't no adak pala nga kanwam. Si kalatan, to si kakat nga rod ti agaram. Iso ang harod. Unisan, tiksan naktulatan na mapanak agtambay dita story ta sungadan. Balasang sa jagbambantay ijay kag. Ay, sus. Nakakita ka man ninsan. Sige nga rod. Ag-text, wano umawag ak tulatan. Naimbag nga oras mo, ading Lovely. Kastamot, Manong. Sa anak ka di ang makasingakan ka, ading? Medyo nga rod, Manong. Ada nga min napatagngar aramidak, ngam kapilitan asim mangwakken ka. Ay, kasta ka di. Ay, sige nga rod, ading. Agpakada akon. Ha? Sige pasensyakan. Baliwak tulaan ti umay. Oh, kasano insan? Saan kan sama talag sublin ijayan ni Lovely? Saan pa insan? Ay, sa awan Unaan da ka, no kastalang insan. Nadamag ko nga daagar aram ken ko na. Aya? Uninsan, isong agalisto ka, no di mo kayat ni maunaan. Adaak manan, Lovely. Sapay ko mata sa anak ama kasi nga ita. Apay ka di, Manong. Nakaumayak. Umay ko idarirag to'y nasinaw a panagayat ko kan ka. Ha? Uwin ading. Agayatakan ka. Katsapay ko matay kanak matitigun daway amang ipanagnak iti kinapudno ti ayat ko. Pasensyakan, Manong Warlito. Kayat ka di asawan day ta Uwan, Manong. Pasensyakan. Ngamang kita kalatan iti sabali a pangibaw ingam iti ayat mo. Itaman pa'y anabartek ka, Warlitaw. Oo Tanaginumagkat nga ron, nanang. Nasakit tinagam ko, nanang. Taapay. Nasakit. Gabot na pinainag ni Lovely. Nagsakit, nanang. Day talakit din babae, ti barbartekam. Ay, awan mo, Warlitaw. Nasakit nga ron, nanang. Nasakit. Ay, ayato kunin ni Lovely. Kadyak maaklo na kasjay kalaka nati panang busted na kanyang. Uy, Warlitaw. Aldawan, bumangon ka ditan. Nagunuray ang dagit titarakan mo kan ka. Bayan pa'y lang itatatang. Aguray da. Anya nga aguray nga ibagbagamat. Hagalas nuibain. Napudutan. Apay, di mo mapankitaan di tarakan mo anwang. Madamdaman ton tatang. Ay, makamo ka man langan.
Eh, Huwag tatang, matamdaman taon. Sana bali. Awan pa'y mo't alas 10. Nay, apa yun insan? Minalamsamot tan nga ginom ka. Pangyaw-awan ko lang iti sakit. Amarikrik na kinsan. Apay ayang amin. Awanin san. Pinaay nakadagos ni Lovely. Kahit dayta ti barbar te kam. Ay na insan. No pinaay na kanila blay. Ado dita? Apay isulang ti babae aya. Ngam ni Lovely lang ti kayat ko insan. Awanan sa bali. Kunam laday ta ita. Ala, bayam insan. Adan tuman yam amukin ka? Abay san mo nang agtimbaga ka? Ha? Nilang Lovely ti kayat ko. Imbagakmat kan manong, nga ibawing mon iti sa bali day ta panagayat mo. Pinatas ko matalipatan ka. Ngamjak ka ba lang, Lovely? Si Kalata, awan sa bali. Sorry, ngamkas na kunak. Awan sumgar adut-dut ko ka. Anay ko, nagsakit mo tanadanggan. Nasakit ta talaga, ngamday ta ti kinapudno, manong. Kan may isa, addan ka ayan-ayat ko. Anya? Day ta ti pudno, iso asar dengan nakon, manong warlito. Anya ti aramida warlitaw. Na mag-aanad jay mulam akamates. Hapay adi mo mapansibugan. Mapanak to inton madamdam matatang. Kastaman ti ko na medical manan. Ay na, awan maun warlitaw. Diyak nga rod na sango idikalman, tatang. Ay, nuan niya launay at ipaglaladutam. Awan, tatang. Sige. Panawan kayo pa dito. Ay, jay mulam ko na, ing kasibugan. Huwag tatang! Kunak no talaga abay-bay amon nagitimula minsan. Dua lawas samot na di mo sinarungkaran. Awan ngamin mood ko insan. Tapay mo. Awan? Gapo ka di, ti panang bastard kan ni Lovely. Kastang aro din san. Ay na insan, kas ko nakitikin ka, ado ti babae dita. Bayam, tadan to yam amokin ka. Bayamon insan. Uray saanan. Amang ano masaktanak tulaang. Ipa may saklatan ti panahon ko. Iti panaggarden ko. Mga lakman iti duarupet dito petsay ante. Napiala nga isagpaw ko man iti bukal nga inyangar ko. Ay, mabitlaan nga raw tamang isuputak. Kaimimbasan na da ito'y takagan-ganusan na ka. Wen nga raw dantay. Hello, Auntie Petra? Nay, si kamat gayam da ita, Julina. Nahimot ki pa nagbadbado na dito na babae. Nagkiting t-shirts na kan. Makit-kita pa iti. Shows, baka ko na nakapaw. Hello, Manong Pogi. Hello, Ading. Ay, salbag. Una yan na pa ng matmat na kanyak. Kaslamang gargari. Day, ado yan, taigat-gatangam apitsay warlitaw. Saan asabali apitsay, timirmiraum dita. Amuyo ka di agnagan iti Julina, nanang? Ay, wan. Kaanakan ni Melda. Apay ka, day? Awan? Di mo ko na, nakurso na, Adam. Sa bagay. Saan ba't kit di anakas? Tabaro ka? Oho, uray awan. Taapay nga raw nakasla interesado ka kenkwana. Sa anak nga interesado, nanang. Nadamag ko lang Masurunak nga hindi pa nang kita na kanya kita i-store. Man, ano ka ay, ano kitaan na ka? Ken may sa, awan dakes na, tabalasang may. Ay, uray awan ko nakngarod, nanang. Kasken Lovely laeng tikayat ko. Insan, nadamag mo kanin? Tiyan niya,
Na-ospital ka na ni Lovely. Ay, nakadamagam. Jay gayim ko akaaro ba da? Ay, kahit naibaga na katinunaan ano? Awan mat, ang tilang na ibaga na. Maopera ka no. Tay katanda di may nga ovary na. Tada ka no, bukol na. Kasta? Kan saan lang nga ita? E di naamuan ka no ti BF na ti may papaniti da ita. Naki-break ka nun. Anya? Taapay ka no? Diya ka mo Mas taday tamot tinadamag ka. Tatang, mabalin ka di apakikit-kita yo di pastor ko inton madamdama? Nay, apay aya. Si kangay amang kita. Adda pa nagtatang. Sa dinaw. Inaksarong karan ni Lovely. Di nakalangarod kayat jay tao. Ingkapayla dagdagulitan mat. Agsaksakit ka no, tatang. Iso nga inaksarong karan. Aya. Ay, kat iso awan mat kat di papanak Ay, agyaman na ka, tatang. Kumusta ni Lovely, auntie? Dayjay, kalkalpasla ang ti operasyon na. Adda bukol iti may sa nga ubarina. Iso nga inikat da. Tano saan ama ikat. Mabalin ka no ama akaran jay may sa. Kasta ka di? Ewan nga rod ka naw. Ka naimbag man ta nakaumay ka, barok. Owen, auntie. Nasa udang amin kanyak ti maipapan kan Lovely. Kasta aya. Ala ka tumay ka nga rod Inta iti silid nga ayan ni Lovely. Amo ka saan nakakayat makita, Lovely. Ngam imayak. Takayat ko amon ti kasasaad mo. Agyaman na. Adawit ko prutas. Amang ano kayat mo timangan. Ibagamlaeng tamangukisak. Agyaman na klatan. Nabsugak. Ay, kasta ka di. Alangarod. Ibagam tulatan no kayat mo timangan. Naamuamon di ka sa saad ko. Saan ka di pa yung agawid? Ay, saan, Lovely? Kayat mo man kan saan. Kaduak ni nanang mo amang bantay kan ka. Aging ga amakarwar ka. Agyaman na kiti anos mau anang asikaso ka ni Lovely barok. Bayat nga aday di ospital. Kan ititulong mo pinansyal. Awan anyaman na, auntie. Ay, naimbag ka pa'y. Tauray no pinaay na ka ni Lovely. Makita, ti panangisakit mo kan kuana. Saan akas ka ni Jack? Gaputan na pudno ti panagayat ko kan kuana, auntie. Ay, sapay ko taday ti makita ni Lovely. Ay no syakla amay sa. Mas ad-ada si katikayat ko para kan kuana. Pagyamanak no kasta, auntie. Ngam narigat, no pilitan tayo ni Lovely. Rumwar ka dito'y silid mo, anak. Ada sa nga ilem. Sino nanang? Awan mo ti amok nga umayita. Ni Julina. Anya? Isumanan? Oh, ibaga yung awanak nanang. Imbaga ka nga adda ka. Iso arumwar kan dito'y kwartaw. Jak kayat. Ay, saan ka man ngagbalin abastos, Warlito? Rumwar ka kit din, tayong kasangwan. Nyamat nga minanday ta babay. Ipadlaw na launay mo't nga gusto kanyak. Alakit din. Jak nga rod kayat. Ibagayo ang nasakit ti ulo. Grabe ka, insan. Babae pa yan, ti masidagkan ka. Ngamlinis siyam kit din. Jak nga rod kurso nada. Napintas mo ni Julina. Sexy pa. Uray pintas na amin na pintas. Kan sexy na amin na sexy. No jak kayat. May salaeng ababae ti kayat ko. Amom day ta. Gaso. Talaga lang, Talaga, insan. Akat ituloy mo ang arod-ngarman ni Lovely. Total, nagsinadamatan iti boyfriend na. Uwan, insan. Talaga akas tati planok nga aramidan.
Pangipanam ngay kadagita binuras mo abunga timulam anat natang. Ijayan da lovely nanang. Lablay, Wen, saan aya binasted na kan? Nga isupay ti makagapo nagbarbar tekam iti makabulan. ni nanang met. Ibaga na pailaan. Kagpay sumait. Kan saan aya? Nga dan boyfriend na. At dananang, ngam nagsinadan. Apaman anaamuan ti lalaki, ama ikat ti may nga ovary ni lovely. Anya? Wen nanang. Tamabuteng ka no. Amangan ka no saan ama ipaayan ni lovely iti anak. Pagbot nga na kumangay. Kaadapay mo jamay sa nga ubarina. Mabalin pa'y may tama ka anak. No maikat jay dua ata isaw. Diyak mo ananang. Day tamat ti damag. Pasensya kan lovely. No daak manan amang singa iti panaginanam. Awan mo tinapatag nga aramidak, manong. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Ala at matanday ti agundaway nga agyaman kan ka. Iti amin ana itulong mo kada kami. Nang runa kanyak. Awan anyaman na. Basit la abanag dayjay. Basit lang kan ka. Ngam no para kada kami. Dakkel abanag. Kat jak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo. Sa anak nga agururay iti subad na. Umanayan na makitak anasalon at ka, lovely. Imbaga, no di na kamanan binasted adagos ni Lovely. Jak pa'y inulit nga indarirag ti ayat ko insan. Amo met. Kasinsi na dalaunay iti boyfriend na. Akit man ano ko ma? Jak kaya tagundawayan ti sitwasyon na. Agpalabasak pa iti manu abulan. Sa akmanan agaram kan kwa na. Anya? Oh, kasanon no anda sa bali nga agaram ken kuana ket sungbatan nan. Awan mabalin ko insan. No kasta ti mapasamak. Siguro, talaga asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Amok nga amom. No anya ti gandat ko iti kanayon nga umay ko dito'y balayo, lovely. Manong Warlito. Ay ayatan kalata, aging gaita. Ngam, saan ka kadi amabuteng, Manong? Pagbut nga kuma. Amumat nga awanan ti maysa nga ovarik. Kan ko na ti doktor, nga adamot la tendency na asumarunon ta